Sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:54 p.m. Maupay nga kulop sa iyong nga tanan. Asya ini ang mga balita yan na nga oras. Feasibility study para sa Calbayog City College gintikangan na. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Gintikangan na San LGU Calbayog, kasugbong ang Northwest Samar State University ang feasibility study para sa plano nga pag-establisa San Calbayog City College. Sa ginbuhat nga strategic session, gintukib san mga opisyal ug stakeholders ang resulta san evaluative assessment bahin san kamutangan san higher education sa Rehiyon 8. Nagawas sa pag-aradman nga ang mga hagit sugad sa hamubo nga household income, geograpiko nga ulang ug pagbalhin sa mga estudyante pa Cebu ug NCR para makaeskwela. Nakabase ang inisyatibo sa 1987 Constitution ug sa RA 7160 Local Government Code of 1991 nga naghahatag kagamhanan sa mga LGU nga mag-establisar local universities and colleges. Base sa gobyerno lokal, katuyuanan san plano nga kolehiyo nga mapahilawig ang access sa edukasyon ug matagan san oportunidad ang mga kabataan nga kalbayognon nga makahuman nga diri na kinahanglan lumarga. Magpapadayon ang feasibility study para matudlok ang panginahanglan, kapasidad ug sustainabilidad san proyekto nga ginlalauman, magseserbe nga bag-o nga sentro san oportunidad ug pag-aram sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Calbayog City ginpakusog ang maternal care ug child immunization program. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpahugot san gobyerno lokal san Calbayog ang mga programa sa panlawas san mga burod ug mga bata kahuman mag-meeting ang City Health Office, City Population Office, City Social Welfare and Development Office ug City Nutrition Office. Kasunod ini san ginlansar nga responsive care for the unborn program nga nakatutok sa luwas nga pagburod, tama nga nutrisyon ug temprano nga health intervention. Padayon ang pagbantay sa City Health Office sa prenatal check-up sa mga barangay health center para masiguro nga ang mga burod ang nakakarawat sa tama nga pag-eksamina, giya sa nutrisyon ug kinahanglanon nga suporta. Kasunod sini, ginpahugot liwat ang kampanya sa pagbabakuna sa mga bata. Base sa report sa City Health ug Nutrition Office, padayon ang routine immunization kontra sa tigdas, polio ug iba pang sakit nga pwede malikyan pinaagi san bakuna. Katuyuanan sini nga mabaton ang immunization gaps ug malikyan ang posible nga outbreak. Paghatag doon sa gobyerno lokal nga importante ang koordinasyon sa iba-ibang nga opisina para masigurado ang durodretso nga prenatal ug postnatal care pati na ang kompleto nga bakuna sa mga bata. Nagpatapod liwat ang CSWDO sa kadugangan nga bulig pinansyal ug social protection para sa mga pamilya nga nanginginahanglan. Pinaagi sini nga urusa nga pitad padayon nga ginpapakusog sa Calbayog City ang pag-ataman sa mga eroy ug kabataan pakadto sa mas luwas ug mas mabaskog nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya adto ang kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates.
Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa